ছত্তিশগড় সীমান্তে যৌথ বাহিনীর অভিযান, খতম 31 জন। সফল অভিযানে আহত সেনাদের দেখতে হাসপাতালে অমিত শাহ। মাত্র 21 দিনে 31 নকশাল নেতা খতম। নকশাল বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল ভারতের যৌথ বাহিনী। কুরাগুত্তালু পাহাড়কে করা হলো নকশাল মুক্ত। অমিত শাহ বললেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার দেশ থেকে নকশালবাদকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। একই সঙ্গে কথা দিলেন 31শে মার্চ 2026 সালের মধ্যে ভারত নকশাল মুক্ত হবে নিশ্চিতভাবে। আসলে যে অভিযান অলরেডি সফল হয়েছে নকশালদের বিরুদ্ধে, সেখান থেকেই আরও বাড়ছে কনফিডেন্স। সহজ কথা নয়। কুরাগুত্তালু পাহাড়ে নকশালদের সদর দপ্তরে হানা দিয়েছিল জওয়ানেরা। শুধু 31 জন নকশাল নেতাকেই শেষ করা নয়, সেই সঙ্গে মাওবাদী অধ্যুষিত ওই এলাকা থেকে নকশালদের চিরতরে নির্মূল করেছে বাহিনীর জওয়ানেরা। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই সিআরপিএফ, ডিআরজি ও এসটিএফ বাহিনীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ্য, ছত্তিশগড় তেলেঙ্গানা সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত কুরাগুত্তালু পাহাড় দীর্ঘদিন ধরেই নকশালদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখানেই নকশালদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অস্ত্র বানানো হতো, পাচারের কাজও চলত। সেখানেই সামরিক বাহিনীর 21 দিনের অভিযান কার্যত গোটা দেশে সাড়া ফেলে দিল। অলরেডি হাসপাতালে গিয়ে আহত জওয়ানদের সাথে কথা বলে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই অভিযানকে ঐতিহাসিক অর্জন আখ্যা দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যে পাহাড় একসময় লাল সন্ত্রাসের দখলে ছিল, সেখানে আজ তিরঙ্গা উড়েছে। ফলে শুধু জঙ্গিরা নয়, নকশাল দমনেও ভারতের ভূমিকা কি সেটা প্রমাণ করে দিল মোদী সরকার। श्री अमित शाह जी ने इस नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए 26 मार्च 2025 का एक समय सीमा निर्धारित की है। उसी समय सीमा को देखते हुए अब आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं। और उस अभियानों को एक रिजल्टेंट तरीके से देखा जाए तो नक्सली वहाँ अपने जो उनके मुख्य जो गढ़ थे, चाहे पीडिया वाला इलाका था जहाँ 199 बटालियन एक्टिव है, बाकी जो दूसरे इलाके थे जहां पर 170 बटालियन या सीआरपीएफ ने बहुत सारे कैंप खोले हैं, कुछ दूसरी सिस्टर एजेंसी ने कैंप खोले हैं। और उस कैंपों की बदौलत जो इलाके उनके सेफ हेवन माने जाते थे, उन इलाकों को छोड़ करके वो एक इस पहाड़ी पर आए हैं जहां पर अभी तक के जो फोर्सेज ने पूरी पहाड़ी को स्कैन ना करके कुछ लिमिटेड दायरे तक ही वहां पर चढ़ी थी। और ये पहाड़ी 60 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर का एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका दायरा बनता है। और पहाड़ी के ऊपर जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इसमें भिन्न तरह की खाइयाँ, गुफाएं हैं, जो किसी भी एक माओवाद संगठन है उसकी ट्रेनिंग के लिए या दूसरे उनके जो कार्यकलाप करने के लिए और अपना जो बाकी टाइम में यहाँ पर छुपने के लिए एक तरह का एक सेफ हेवन उन्होंने मानते हुए इस जगह को अपना एक शरणागत बनाया था। तो इसलिए इस जगह को भी उनसे मुक्त कराने के लिए, ताकि यहाँ पर वो कंसंट्रेट ना हो सके, इस अभियान को अंजाम दिया गया। क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था, इसलिए जो इसमें नफरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें केरपुबल की लगभग 5000 जवान थे, दूसरी जो सिविल पुलिस के डीआरजी के वो भी जवान थे। और इसमें न सिर्फ कोबरा बल्कि जो जीडी बटालियन थे, जैसे 199 बटालियन, 153 बटालियन, 196 बटालियन, इस तरह जो भिन्न भिन्न बटालियंस के जवान एक सम्मिलित होकर के एक संयुक्त अभियान को और एक सक्सेसफुल तरीके से 21 दिन तक चलाया गया, और जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज নোম্যান্সল্যান্ড। নেউপিসি জুয়েলার্স, সম্পর্ক গড়ে দেয়। বনগাঁতে আমাদের 3টি শোরুম প্রতিদিনই খোলা। নেউপিসি জুয়েলার্স, বনগাঁ বাটার মোড়। নেউপিসি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ, কুমদিন স্কুলের বিপরীতে। নেউপিসি জুয়েলার্স বিউটি, মতিগঞ্জ, হাটখোলা। আমাদের এখানে সোনা কিনুন পেপারের দামে।